Go ko to sa Doc's Tose, no? Mapakape, may ginatag sa dinga kape. Tingnan ko bini, may ininit kita da. Ay, gusto ko tilawan tanin niyo. Birdie Max Gold Instant Coffee Mixed Drink. Doc's Tose, tilawan ko niyang imo nga kape nga ni. Ngalan pa lang Birdie Max na. Di ko kabalo ko na Birdie Max nga dako ni or Birdie Max nga gamay. Tanawon tabi kung nagapadako giman na isang birdie. Tilawan nyo sa gusto magtilaw, kung effective na karon, kontakon nyo lang si Doc Alfredo Estose. Kalimpyo Bumba. Ayos. Timplahan na to, ma'am.